على سيد الأنام الحبيب المحبوب الذي تتعشقه الأرواح وتحن إليه القلوب، وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى لم يأمر العبد بمضرة في نفسه أبدا، وديننا الحنيف والشرع المنيف شرع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم ما في هناك حكم شرعي يأمر العبد بمضرة في نفسه، لا في ظاهره ولا في باطنه، لا في دينه ودنياه، لا في جسده ولا في روحه، بل ما أمرنا دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم إلا بكل خير، ولا أرشدنا إلا لكل خير، ولا حذرنا إلا من كل شر وضر في دين والدنيا، في الباطن وفي الظاهر، في الأرواح وفي الأجساد. فلهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم: ما من شيء يقربكم إلى الجنة إلا ودللتكم عليه، وما من شيء يقربكم من النار إلا وحذرتكم منه. فجزى الله عنا سيدنا ومولانا محمد خير ما جزى نبيا عن أمته صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدلله rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala tidak akan dan tidak pernah memerintahkan seseorang untuk melakukan sesuatu yang madarat, berbahaya pada dirinya. Agama kita yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, kalau kita mau meneliti, tidak ada di dalamnya satu hukum pun yang memerintahkan untuk melakukan sesuatu yang doror pada diri sendiri, baik doror dohir maupun batin, pada badan maupun pada roh nyawa, pada urusan dunia maupun pada urusan agama. Agama kita hanya memerintahkan setiap kebaikan dan menunjukkan kepada segala macam kebaikan. Agama kita tidak pernah memberikan peringatan kecuali dari sesuatu yang jelek, baik dohir maupun batin. Rasulullah SAW dalam salah satu hadis pernah bersabda, tidak ada satupun sesuatu yang bisa mendekatkan kalian ke surga kecuali aku tunjukkan kepada kalian, dan tidak ada satupun perbuatan yang bisa mendekatkan kalian kepada neraka kecuali aku memperingatkan kalian agar supaya jangan mendekatinya. في هذا المعنى روى سيدنا الإمام النووي حديثا عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كتابه الأربعين، فقال عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإنه صحابي وأبوه صحابي، هو أبو سعيد الخدري. أبو سعيد كنيته واسمه سعد، كان أراد الخروج في غزوة أحد للجهاد في سبيل الله، فرده النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأنه كان سنه صغير، لكن أبوه مالك بن سنان كان من أجلاء الصحابة وممن بشرهم النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالجنة. نعم، فإنه استشهد يوم أحد، وقد أوذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد، ولقي في غزوة أحد أشد الإيذاء، حتى إنه ضرب على المغفر بالسيف حتى التصق حلقة المغفر بوجنته صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته صلى الله عليه وسلم، وضرب منكبه عندما سقط في تلك الحفرة. فلما حاول كثير من الصحابة أن يخرج هذا، فكانت من حديد. نعم، فبعض الصحابة خرج حتى سقط سنهم، ما استطاع. فلما سقط سنه صار شكله أجمل، وهو بلا سن صار شكله أجمل ببركة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. من جملة أن من حاول أن ينزع هذه الحلقة من وجنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا مالك بن سنان، فهو ذلك حتى امتص الدم الذي على وجنته صلى الله عليه وآله وسلم
عندما دمي وجهه صلى الله عليه وسلم، فامتص ما بصق في الأرض، لا، خرج دم يخرج هكذا، خرج الدم مص وابتلعه. فلهذا بشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من سره لرجل يمشي لا تمسه النار فلينظر لهذا، لأن من اختلط دمه بدم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا تمسه النار، لا تمسه النار. فلهذا بشره النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه لا تمس النار. ليه؟ لأنه امتص دمه وابتلعه، ولو كان يستقدر دم النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأخرجه ومجه، لكنه امتصه تبركا وابتلعه حبا في النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قال: من أراد أن ينظر إلى رجل لا تمسه النار فلينظر إلى مالك بن سنان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Berkaitan dengan mukadimah yang beliau sampaikan tadi, hadis kita yang akan kita baca pada hari ini adalah hadis yang berkaitan dengan doror. Bahwa di dalam agama kita ini tidak ada satupun ajaran untuk melakukan perbuatan doror. Hadis ke-32 dari hadis Arba'in Nawawi ini diriwayatkan dari Sayyidina Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma wa ansairi ashabin Nabi ajma'in. Ini Abi Sa'id, ini adalah kunyah beliau, kunyah perawi hadis ini. Nama aslinya adalah Sa'ad, kunyahnya Sa'id. Ini beliau, Sayyidina Abi Sa'id, dan abahnya yaitu Sayyidina Malik bin Sinan, ini sama-sama sahabat. Karena itu ketika perawi hadis itu perawi hadis sekaligus orang tuanya itu adalah sahabat, maka kita ucapkan radhiyallahu anhuma karena sama-sama sahabat. Sayyidina Abi Sa'id atau Sayyidina Sa'ad ini adalah salah satu sahabat Nabi yang sudah menjadi sahabat sejak masih kecil. Ketika Nabi mau perang Uhud, Sayyidina Abi Sa'id ini izin mau ikut perang, tapi oleh Nabi ditolak. Karena apa? Usianya masih terlalu kecil, terlalu muda. Akhirnya beliau balik karena dilarang oleh Nabi. Tapi abahnya Sayyidina Malik bin Sinan ikut perang Uhud bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan akhirnya terbunuh syahid ada di peperangan tersebut. Abahnya Sayyidina Abi Sa'id yaitu Sayyidina Malik ini termasuk pembesar sahabat dan mendapatkan salah satu orang yang mendapatkan kabar gembira dari Nabi bahwa akan dijamin masuk surga dan pasti akan diselamatkan dari api neraka. Penyebabnya adalah ketika perang Uhud, Nabi itu terluka lumayan parah. Nabi itu diserang oleh orang-orang kafir, kemudian dipukul pakai senjata, persis terkena topi besinya. Jadi waktu itu Rasulullah SAW mengenakan topi besi, kemudian dipukul oleh sebagian orang kafir topi besi itu sampai topi besi itu menancap ke pelipis beliau. Menancap ke pelipis beliau dan ada luka, beberapa luka pada Nabi, diantaranya adalah gigi seri beliau itu tanggal, kemudian patah, pecah, dan Nabi sempat terjatuh ke dalam lubang yang lumayan dalam sehingga bahunya juga terluka. Ketika topi besi itu menancap ke pelipis Nabi, para sahabat berusaha untuk mencopot topi besi itu biar tidak semakin menyakiti Rasulullah SAW. Sebagian sahabat ada yang berusaha mengeluarkan tapi gak kuat, akhirnya digigit pakai gigi, ditarik pakai giginya dengan kuat tapi tetap gak keluar. Tidak bisa tercopot itu topi besi. Sampai gigi sahabat tadi yang berusaha mencopotnya itu giginya itu tertanggal, itu copot. Tapi anehnya setelah giginya copot malah lebih tampan dari sebelumnya. Biasanya orang itu kalau giginya copot akan mengurangi ketampanannya. Itu. Tapi sahabat ini dengan barokahnya Rasulullah SAW karena berusaha menolong Rasulullah, setelah giginya itu jatuh rontok malah tampak lebih tampan. Nah, termasuk yang berusaha untuk mencopot topi besi dari pelipis Rasulullah SAW tadi adalah Sayyidina Malik bin Sinan, abahnya
Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri ini. Ketika berusaha mencopot, darah Nabi ada yang mengalir, akhirnya dihisap oleh Sayyidina Malik ini. Dihisap, bukan dimuntahkan, diminum, ditelan itu darah. Setelah darah itu diminum, jadi beliau nggak jijik. Kenapa? Untuk tabarukan. Ini darah yang bukan sembarang darah, ini darah yang istimewa, yang luar biasa. Dihisap dan ditelan oleh beliau. Kemudian Rasulullah SAW berkata, Man sarahu ayyandura ila man la tamassuhun nar falyandur ila Malik bin Sinan. Siapa yang kepingin memandang orang yang tidak akan terbakar oleh api neraka, tidak akan disentuh oleh api neraka, maka silahkan lihat Malik bin Sinan. Nah, kenapa beliau sampai mendapatkan kabar gembira begini, dijaga dari api neraka? Ya dengan barokah darahnya Rasulullah SAW tadi itu. Orang yang darahnya bercampur dengan darah Rasulullah SAW dijamin tidak akan tersentuh oleh api neraka. نعم. هذا الصحابي الجليل سيدنا أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان الخدري من الأنصار، من أنصار النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وغزا مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم وجاهد في سبيل الله مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكان أول غزوة غزاها مع النبي هي غزوة الخندق. نعم. وقد كان صغيرا في غزوة أحد، فكان في المدينة المنورة ينتظر رجوع والده سيدنا مالك بن سنان. فإذا أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم رجعوا من غزوة أحد، ورجع سيدنا حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاستقبله سيدنا سعد أبو سعيد الخدري فقال له آجرك الله في أبيك، استشهد في غزوة. فلما جاء إليه قال من؟ قال سعد بن مالك. قال نعم. فجاء من أدبهم من صغرهم كذا علمهم الأدب، جاء وقبل ركبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقال آجرك الله في أبيك. نعم. هذا الصحابي نشأة إسلامية في محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم والدفاع عن الله وعن حبيب الله وعن شرع الله سبحانه وتعالى. فنشأ منشأ حسن، وكان من أشجع الصحابة وأحذقهم في الرمي. كان لا يخطئ في الرمية، إذا رمى لا يخطئ في رميه، فلهذا عد من الرماة الصحابة رضي الله تعالى عنهم. هذا كان قليل الحال، بعد أن تزوج ضاق به الحال، فما عنده شيء من طعام، حتى كان من شدة الجوع يربط الحجر على بطنه، حتى قالت له زوجته إن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم جاءه وفد كذا وأعطي كذا ووفد كذا، جاءه ناس وأعطوه كذا كذا. صارت تعدد له زوجته. قال آخر شيء أول أنا بأطلب من غير النبي محمد صلى الله عليه وسلم، إذا أمكن ما بسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحاول أن يستلف ويستعير لكن ما وجد، حتى في الأخير اقتنع نفسه أن يذهب إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدخل المسجد والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يتكلم في أصحابه، فسمعه عندما دخل وهو يقول صلى الله عليه وسلم من يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله. والله لا أسأل أحدا أبدا. قال فرجعت ولم أسأل أحدا بعد ما سمعت هذا من حديث النبي محمد، من يستغني يغنه الله ومن يستعفف أيه يطلب الغنى ألا بالله ويغتني قلبه بالله سبحانه وتعالى، ويطلب العفة بالله يعفه الله عن السؤال عن الناس وعن الحاجة إلى الناس. فلما سمع هذا الحديث قال رجعت ولم أسأل أحدا بعد ذلك شيئا، وجعل هذا الحديث منهجا في حياته وطريقا وصراطا يمشي عليه هو وأهل بيته. قال والله ما رأيت، فصار يأتينا المال من حيث لا نحتسب، وما رأيت أحدا أكثر في المدينة أكثر مالا منا، وكان في شدة الحاجة، لكنه مسك بحديث النبي من يستغني أن يطلب الغنى بالله يغنيه الله سبحانه وتعالى، ومن يستعفف بالله هي يتعفف عن حاجة الناس لله. هذا أثنى الله سبحانه وتعالى على المتعففين الذين قال فيهم يحسبهم الجاهل أغنياء من إيش؟ من إيش الأغنياء؟ من التعفف.
لباسهم حسن وظاهرهم حسن، ثيابهم لا تقول للناس نحن محتاجين، تقول للناس نحن أغنياء. يعفه الله سبحانه وتعالى ويغني عن حاجة الناس. بعض الناس لا، لباسه يقول للناس أنا محتاج اعطوني، وإن لم يسأل بلسانه لكن سأل بحاله. يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. الله يغنينا بفضله عمن سواه، ويرزقنا رزقا واسعا لا يعذبنا عليه يا رب العالمين. معيننا على طاعة الله وطاعة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Sayyidina Abi Sa'ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ini termasuk kelompok sahabat Ansor yang selalu membela Rasulullah SAW. Beliau ikut beberapa kali perang bersama Rasulullah SAW setelah umurnya dianggap cukup. Pertama kali beliau ikut perang bersama Nabi adalah perang Khandaq. Ketika perang Uhud belum dikasih izin oleh Nabi karena masih terlalu kecil. Ketika Rasulullah bersama para sahabat termasuk abahnya yaitu Sayyidina Malik pergi ke perang Uhud, Sayyidina Sa'ad ini nunggu di Madinah, nunggu kepulangan abahnya, nunggu. Ketika Rasulullah kembali bersama para sahabat, banyak anak-anak kecil yang menunggu kedatangan beliau, termasuk Sayyidina Sa'ad ini. Begitu Nabi datang, langsung diciumi lututnya Nabi. Jadi datang langsung menciumi lututnya Nabi. Ini anak kecil yang terdidik untuk terdidik untuk mengagungkan orang-orang mulia, mengagungkan Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW. Menciumi. Ketika Sayyidina Sa'ad ini menciumi Rasulullah, Rasul bertanya, kamu Sa'ad bin Malik? Iya betul Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mendoakan beliau, ajarakallahu fi abik. Itu. Rasulullah berdoa, semoga kamu diberi pahala yang besar oleh Allah atas musibah yang menimpa abahmu. Abahnya meninggal. Sayyidina Malik bin Sinan ini meninggal gugur ketika perang Uhud. Rasulullah kemudian mentakziahi putranya Sayyidina Sa'ad ini, ajarakallahu fi abik, semoga kamu diberi pahala yang besar atas wafatnya, atas syahidnya abahmu. Kemudian Sayyidina Sa'ad ini sejak kecil sudah dibimbing oleh keluarganya, oleh lingkungannya untuk selalu mencintai Nabi dan selalu membela agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan beliau pun kemudian tumbuh remaja, menjadi remaja yang sangat pemberani, termasuk sahabat yang paling terkenal pemberani ini Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri. Dan beliau ini ahli memanah. Jadi kalau memanah tidak pernah meleset, selalu tepat sasaran. Beliau ini kemudian ketika sudah dewasa menikah, kondisi ekonomi beliau ini tergolong orang yang kelas bawah ekonominya. Sering kesulitan untuk hanya sekedar makan. Suatu ketika pernah beliau sama istrinya sama-sama lapar. Sampai-sampai saking laparnya perutnya kempes sehingga diganjel dengan batu. Tapi beliau sabar, tidak pernah mengeluh, tidak pernah minta-minta pada siapapun. Istrinya mulai gak kuat menahan lapar. Akhirnya bilang pada suaminya Sayyidina Abu Sa'id, suamiku, hari ini ada beberapa orang datang ke Rasulullah membawa oleh-oleh. Coba kamu minta ke Rasulullah, pasti dikasih nanti. Sayyidina Abu Sa'id, jangan. Selama aku masih bisa usaha yang lain, aku tidak akan pergi ke Rasulullah. Sungkan, tidak enak. Itu. Akhirnya beliau berusaha nyari-nyari makanan dari tempat lain, tapi berusaha utang atau kemana, tidak nemu sama sekali. Akhirnya terpaksa, gimana lagi, udah lapar sangat luar biasa menimpa beliau dan istrinya. Akhirnya memberanikan diri pergi ke Rasulullah SAW untuk meminta makanan. Ketika sampai di tempatnya Nabi, ternyata Nabi sedang berkumpul bersama para sahabat. Nabi menyampaikan khutbah. Dan subhanallah ketika Sayyidina Abu Sa'id ini sampai di situ, Rasulullah sedang menjelaskan pada para sahabat, beliau sedang bersabda, mayyastagni yughnihillah wa mayyasta'if yu'ifullah. Siapa yang menampakkan kecukupan, maka oleh Allah akan diberi kecukupan.
Jadi orang yang sebenarnya tidak punya apa-apa, tapi menampakkan pada orang lain seolah dia memiliki segalanya, seolah cukup, maka akan selalu diberi kecukupan oleh Allah. Dan barang siapa yang menjaga dirinya untuk tidak minta-minta, tidak makan harta yang haram, maka akan dijaga oleh Allah dari meminta-minta, dijaga dari harta yang haram. Dengan apa? Dengan dikasih rezeki yang halal, sehingga dia tidak perlu memakan yang haram dan tidak perlu meminta-minta pada orang lain. Mendengar ini tidak jadi minta beliau. Mendengar hadis Nabi ini yakin ini dawuhnya Rasulullah. Tidak bakalan meleset, tidak bakalan bohong, pasti benar ini. Akhirnya beliau langsung pulang. Oh, udah pulang aja, tidak usah minta. Orang yang menampakkan kecukupan walaupun tidak punya apa-apa bakal diberi oleh Allah. Akhirnya subhanallah beliau pulang dan tidak meminta apapun. Dan subhanallah beberapa waktu kemudian beliau mengatakan, wallahi, demi Allah, aku tidak melihat orang yang lebih kaya daripada keluargaku di Madinah itu. Jadi yang mengalahkan kekayaanku. Jadi artinya apa? Beliau pulang karena yakinnya kepada hadis Rasulullah. Akhirnya dijadikan oleh Allah salah satu keluarga yang paling kaya ada di Madinah. Sampai beliau mengatakan, wallahi aku belum melihat orang yang lebih kaya daripada aku ada di Madinah. Nah, ini barokah apa? Barokah yakinnya kepada sabda Rasulullah SAW. Dan beginilah hendaknya seorang mukmin. Seorang mukmin itu walaupun banyak tertimpa kesulitan, urusan ekonomi, jadi tidak punya apa-apa di rumah, selalulah menampakkan bahwa dia ini adalah orang yang cukup memiliki segalanya. Sebagaimana disifatkan oleh Allah di dalam Al-Quran, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Orang-orang mukmin itu selalu tampak berkecukupan, sehingga orang-orang yang tidak tahu keadaan aslinya menyangka mereka ini orang kaya. Karena apa? Karena tidak pernah minta-minta. Sama sekali tidak pernah minta-minta, walaupun sebenarnya sangat membutuhkan. Jadi pakaiannya pakaian yang bagus, sehingga tampak seolah-olah ini adalah orang kaya. Tidak seperti sebagian orang di zaman sekarang, itu pakai pakaian yang sangat jelek sehingga lisanul halnya pakaiannya ngemis. Tidak usah ngomong sudah pakaiannya sudah ngemis. Lah ini tidak selayaknya dilakukan oleh orang yang mukmin. روى هذا الحديث عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار. هنا لا نافية للجنس، وضرر نكرة، والقاعدة تقول أن النكرة إذا وقعت في حيز النفي تفيد العموم. إذن كل جنس الضرر حرام، صغيرة وكبيرة، ظاهرة وباطنة. فإيصالك الضرر لأخيك المؤمن حرام بأنواعه، بأنواع الضرر كلها. واختلف ما هذا الضرر. قيل المراد لا ضرر أي لا تمنع ما ينفع غيرك، ولا ضرار أي لا توصل لغيرك ما يضره. والمقصود من هذا كله من منع أو فعل يضر بغيرك هذا حرام، حرام بالإجماع، سواء كان من سب أو شتم أو سعاية أو وشاية أو فتنة أو سعي في إزالة نعمة عنه أو جلب ضر إليه، وأخذ أموال الناس بغير حق هذا من الضرر. تأخذ أموالهم بغير حق هذا من الضرر. تستخدم حق الغير بغير إذن هذا من الضرر. كل ذلك الحرام أنواع وأشكال، منه ما هو حرام عام ما تعمله الحكومات من ضرائب ومكوسات، ومنه ما هو خاص في حق الآحاد، فإن أحدهم يأخذ حق أخيه ويظلم أخيه ويستولي على حق أخيه، هذا كله حرام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كل المؤمن على المؤمن حرام دمه وماله وعرضه. والمقصود هنا من هذا الحديث أي بغير حق. أما أن تأخذ ماله بحق أو تستوفي منه قصاص أو حد أو مال بحق فهذا من الحق، ليس مقصود الحديث هنا ليس مقصود أنه بحق، لا،
المقصود بذلك بغير حق. هذا الذي حرمه النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. حرم على المؤمن دمه وماله وعرضه، وأن لا يسيء الظن فيه ولا يظن به إلا خير. لا تظن بأمن خير إلا خير. فلهذا رغب النبي محمد صلى الله عليه وسلم في تحسين الظن المؤمنين بعضهم البعض، فقال خصلتان ليس فوقهم شيء من الخير: حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. وخصلتان ليس فوقهم شيء من الضر، لما من الشر لما فيهما من الضر والعياذ بالله: سوء الظن بالله وسوء الظن بعباد الله. فإذا إساءتك الظن بالله من الضر تجلبه، سواء الضر لنفسك أو الضر لغيرك من المؤمنين. وسوء الظن بعباد الله من الضر الذي تجلبه لنفسك ويقع فيه إخوانك المؤمنون. فكثير من الناس من يبني حياته ويبني كلامه على الظن، والظن هو أكذب الحديث، والظن هو أكذب الحديث. أو استقبال الإشاعات، فتبلغه إشاعة سواء في الواتساب أو في غير ذلك، ثم ينقلها من واتساب إلى واتساب، من مجموعة إلى مجموعة. ذلك مشترك في الضر كذلك. مشترك في الضر. وش خلاك تشترك أنت؟ هذا الجروب أنا فيه نقل إشاعات وهكذا، أخرج من الجروب هذا، لأنه بيوقعك في الحرام. أي مضر يجلب مضرة، أي جروب يجلب مضرة لأحد بأخبار إشاعة ونحو ذلك فيما يسيء إلى الغير، اخرج منه على طول بضغطة بزرار واحد. ولا خاف إلا في فائدة؟ لا، ما في فائدة. حتى لو في حديث وهي ما بتستفيد منها، ما في فائدة. ما دام قد دخلوا في الله في النجاسة خلاص اخرج من هذا الجروب، ما في خير ولا في بركة. وإن جابوا بحث المسائل فيه ما في خير ولا في بركة، انتبه. لا، اخرج منه. الخير والبركة في ما ليس فيه معصية الله سبحانه وتعالى، هذا فيه الخير والبركة. أما في معصية الله ما في خير وبركة، صح؟ لهذا بعض الناس سموا مجلسهم الخير والبركة رجاء لذلك أن يجعلهم الله في الخير ويعطيهم البركة ويجنبهم الهلكة. فالله يجنبنا وإياكم كل هلكة ويجعل في مجالسنا الخير والبركة. Hadis ke-32 yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abi Sa'id Al-Khudri ini, beliau meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa Rasulullah bersabda, la dorora wa la diroro, tidak ada doror dan juga tidak ada diror. Nanti akan dijelaskan apa maksudnya sebagaimana tadi telah disampaikan oleh beliau. La dororo wa la diroro. La dororo artinya tidak boleh mencegah sampainya kemanfaatan kepada orang lain. Wala diroro, dan tidak boleh mendatangkan madharat, bahaya kepada orang lain. Dari kajian bahasa, la dororo wala diroro, la ini la nafi, doror ini isim nakiroh. Kaedahnya mengatakan, kaedah lughah mengatakan bahwa kalau isim nakiroh berada di dalam susunan nafi, maka akan menunjukkan makna general, makna umum. Berarti di sini la dororo wala diroro adalah larangan atau penafian atau larangan terhadap semua bentuk doror, baik yang kecil maupun yang besar, yang dohir maupun yang batin, yang luas kepada menimpa banyak orang seperti doror yang dilakukan misalnya oleh pemerintah yang dorornya merata ke banyak rakyat, atau doror khusus antara satu orang dengan orang lainnya. Ini semuanya dilarang oleh agama. Termasuk doror yang diharamkan adalah mencaci orang lain atau misui kata orang Jawa, adu domba antara satu orang dengan orang lainnya, atau berusaha mendatangkan doror kepada seseorang dengan membuat laporan yang aneh-aneh kepada aparat misalnya, menimbulkan fitnah, berusaha menghilangkan nikmat dari seseorang, mendatangkan doror kepada orang lain, mengambil harta orang lain tanpa hak seperti pajak yang diambil oleh pemerintah. Ini termasuk doror yang diharamkan oleh agama. Atau ada satu orang ngambil harta orang lain, ini juga doror. Atau bukan mengambil, hanya sekedar make,
dipakai tanpa izin. Ini juga termasuk doror yang diharamkan. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, haramallahu minal mu'min damahu wa malahu wa irdahu wa alla yudhanna bihi illa khaira. Allah mengharamkan dari seorang mukmin darahnya. Kita diharamkan untuk mengalirkan darah mukmin tanpa hak, ngambil harta orang mukmin tanpa hak, atau mendatangkan doror, merusak harga diri seorang mukmin tanpa hak. Ini semuanya terlarang. Wa alla yudhanna bihi illa khaira. Termasuk perintah Allah kepada setiap mukmin adalah janganlah seorang mukmin itu menyangka kecuali kebaikan kepada saudaranya sesama mukmin. Artinya kita selalu diperintahkan untuk husnudzon kepada semua orang mukmin. Suudzon kepada sesama mukmin ini termasuk doror. Begitu juga suudzon kepada Allah termasuk doror. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minal khair, husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Ada dua perbuatan yang saking baiknya tidak ada yang mengalahkan kebaikan dua perkara ini. Yaitu apa? Selalu husnudzon kepada Allah dan selalu husnudzon kepada sesama hamba Allah. Sebaliknya, khoslatan laisa fawqahuma syai'un minasyarr, suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Ada dua perkara yang paling jelek. Saking jeleknya tidak ada yang mengalahkan kejelekan dua perkara ini. Yaitu apa? Suudzon kepada Allah dan suudzon kepada sesama mukmin, kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, mendatangkan doror kepada sesama mukmin baik berkaitan dengan darahnya, hartanya atau harga dirinya itu diharamkan kalau tanpa hak. Tapi kalau mendatangkan doror dengan hak ya tidak ada masalah, tidak masuk dalam keharaman seperti membunuh orang mukmin karena dia juga membunuh sebagai hukum qisas, nggak ada masalah. Atau kita ngambil harta orang mukmin karena dia ngambil harta kita dan tidak mau mengembalikan, akhirnya kita ambil gantinya. Ini tidak masalah karena ini adalah dengan hak. Kemudian termasuk juga doror yang dilarang oleh agama adalah menyebarkan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya. Berita-berita yang belum jelas benar atau hoak. Ini adalah termasuk doror. Karena itu beliau tadi menasihati kita semua, kalau kita masuk di dalam sebuah grup WA misalnya, atau grup-grup yang lain, kok di situ anggotanya ada yang suka menyebarkan isu-isu yang tidak jelas kebenarannya, atau berita-berita yang belum dipastikan kebenarannya, maka segera keluar. Saat itu juga, begitu grup itu modelnya seperti itu, udah segera keluar, cukup mencet satu tombol, keluar dari grup, sudah cukup. Kenapa? Grup seperti itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali, tidak ada barokahnya, tidak ada faedahnya. Walaupun grup itu juga di dalam grup itu di-share hadis-hadis Rasulullah SAW, tidak barokah hadis yang di-share di grup model seperti itu. Atau Bahsul Masail, grupnya grup Bahsul Masail fikih, tapi juga ada yang suka nge-share berita-berita yang tidak jelas kebenarannya. Silahkan segera keluar dari grup itu. Bahsul Masail yang ada di situ nggak ada barokahnya. Kita di dalam hidup ini yang kita cari apa? Al-khair wal barokah, kebaikan dan keberkahan. Karena itu ada sebagian majelis, kata beliau, diberi nama Al-khair wal barokah. Harapannya apa? Ya biar majelis itu dan anggota majelisnya diberi kebaikan oleh Allah dan barokah oleh Allah. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya majelis kita dan kita semua selalu diberi kebaikan dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، لكن حقوق العباد مبنية على المشاحة. فهذا يغلظ على الظالمين يوم القيامة حتى تسلط عليهم أنواع العذاب حتى يطلبون النجاة من ذلك العذاب إلى النار. فلما يسأل أيؤذيك هذا العذاب؟ قال كيف لا يؤذيني؟ قال هو ذاك بما كنت تؤذي إخوانك المؤمنين. فالظلم ظلمات يوم القيامة، نسأل الله العافية والسلامة. فلهذا ينبغي للعبد أن يقول دائما في دعاء اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا منهم سالمين، ولا تجعلنا لا ظالمين ولا مظلومين، وأخرجنا منهم سالمين يا رب العالمين. فإن الظالم يوم القيامة أو من
آذى أحد فإن يوم القيامة تكون هناك الحقوق، يكون يوم القيامة القصاص. قال حتى للشاة الجلحة يقتص من الشاة القرنة، الشاة بلا قرون، وهذه كانت في الدنيا تنطحها لأن فيها قرون. يوم القيامة تقلب القضية، فتقتص من هذه الشاة التي بلا قرون يكون فيها قرن، وتنطح الشاة الأخرى مثل ما كان، يقتص بينهم، ثم يقول لهم الله كونوا ترابا. أما بني آدم ما في تراب. يوم يقول الكافر إما كافر بالله أو كافر بالنعمة، يقول يا ليتني كنت ترابا. ما في تراب، بني آدم ما في تراب، لا، إما نعيم الأبد أو عذاب الأبد. لهذا قيل فالقبر إما حفرة جحيمة وإما جنة نعيمة، فاعمل لنفسك لا تكن بهيمة، ما تدري إيش عاقبة الأمر. فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أن يوم القيامة ينادي منادي الحق، أهل الحقوق أن يقبلوا. الله سبحانه وتعالى في حقه ما شاء أن يغفر وما شاء أن يعذب، لكن رحمته سبقت عذابه سبحانه وتعالى. لكن في حقوق العباد لا، يقيم الميزان. فإذا جاء صاحب الحق يقول خذ حقك من صاحبك، فيقول فكيف نأخذ من حقك؟ قال خذوا من حسناته إلى حسناته المظلوم. فيأتي هذا الذي وصفنا أنه المفلس يوم القيامة. من المفلس؟ قال هو الله الذي لا مال له، زاد دينه الحال اللازم على عادي. قال لا، ليس هذا المفلس يوم القيامة من يأتي له أعمال كثيرة كأمثال الجبال، لكن يأتي وقد ظلم هذا وآذى هذا وأخذ مال هذا. فيأتي هذا المظلوم يقول يا رب لي حق عليه، فتؤخذ من حسناته إلى وتوضع على حسنات المظلوم حتى تفنى. فيأتي آخرون يا رب عاد لنا حق على هذا ظلمنا، فيأتون لحسناته فيقول قد فنيت. فيقول المولى ضعوا من سيئاتهم على سيئاته، نسأل الله العافية والسلام. فتوضع من سيئاتهم على سيئاته، فتثقل كفة سيئاته، فلا تبقى له حسنة تشفع له. فيقول لملائكتي اضربوا له صكا أي كتابا، ويرمى به في النار والعياذ بالله. عاد الذي عاد بقيت له حسنة واحدة يباركها الله سبحانه وتعالى بعد القصاص. لو بقيت لك حسنة واحدة يطرح الله فيها البركة ويزكيها وينميها ويضاعفها أضعافا كثيرة. المصيبة كل المصيبة إذا ما بقيت شيء بالكلية. كثير من الظلمة السابقين ظلمة لكنهم عادم يجعلون لهم طريق إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال بعض اللصوص كان يسرق في بيت أحد الأغنياء. قال ليه تسرق؟ قال أنا سألت عن هذا الرجل أنه لا يزكي ماله لكن ما يحل لك أن تأخذ من ماله، حرام حتى ما يزكي. لكن هكذا اعتقاده. بعد يوم جاء يسرق المال يقول أخذوا المال جابوا الطعام، قال له لا طعام. قال أني صايم، أنا في طعام في الثلاجة بياكلون الجماعة. قال أنا صائم. قال يا خير إن شاء الله، سارق وصايم يا خير سارق إن شاء الله خير ذا. قال ما بقطع الحبال كلها بيني وبين الله، أنا سرقت على هذا وأعرف أني ظالم، أعرف نفسي أني ظالم، لكن ما بغيت أقطع الحبال كلها بيني وبين الله، بغيت حبل يوصلني إلى الله. بالفعل كان على ذلك الحال، حتى ببركة ذلك الحبل أنه قائم بالصلاة والصيام نهى عبادته ونهته صلاته عن هذه الآثام. لا ينبغي للعبد أن يقطع كل الحبال بينه وبين الله، بل يجعل هناك حبل متصل بينه وبين الله. نعم. في هذا الزمان الفتن وزمان المحن على الإنسان أن يتقي الله ولا يشرك بالله ويحسن الظن بالله
ويجتنب الإضرار بعباد الله إن بغى السلامة. إذا فعل هذا فقد نجا والحمد لله. الله ينجينا وإياكم من دار الفتن ودار المحن، ويحفظنا من جميع الفتن ما ظهر منها وما بطن، ويقرب منا الأخيار ويبعد عنا وعنكم الأشرار، ويكفينا وإياكم جميع المضار، ولا يجعلنا وإياكم لا ظالمين ولا مظلومين، ويشغل الظالمين بالظالمين ويخرجنا منهم سالمين في عافية وسلامة، ونشرك بنا وبكم ربنا سبحانه طريق السلامة، ويعيذنا من طريق الندامة، ولا يجعلنا وإياكم ممن يفتتنون بهذه الدنيا، ويجعل الدنيا في أيدينا لا في قلوبنا، ويجعلها معينة لنا على طاعة الله وعلى طاعة حبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Perbuatan salah itu kalau berkaitan dengan hak-hak Allah itu relatif lebih ringan dibanding kesalahan yang berkaitan dengan hamba Allah. Karena itu dikatakan hukukullah mabniyatun alal musamahah wa hukukul ibad mabniyatun alal musyahah. Artinya tadi itu. Jadi hak-hak Allah itu relatif lebih ringan jika dibandingkan dengan hak-hak hamba Allah. Karena itu orang yang paling berat adabnya nanti di akhirat adalah orang-orang yang sering berbuat dolim kepada hamba-hamba Allah. Orang-orang yang suka dolim di dunia kepada hamba-hamba Allah itu akan disiksa sebelum masuk neraka, akan disiksa dengan berbagai macam siksaan yang sangat pedih. Saking pedihnya sampai orang ini nggak tahan. Saking nggak tahannya sampai memohon pada Allah, ya Allah jangan engkau siksa aku dengan ini, mending masukkan saja aku ke neraka. Itu azab untuk orang-orang yang dolim. Jadi sebelum masuk neraka sudah diadab dengan adab yang sangat pedih. Saking pedihnya sampai minta pada Allah, ya Allah masukkan aja aku ke neraka, jangan disiksa dengan siksa yang seperti ini. Dia tidak sadar bahwa neraka nanti lebih pedih lagi. Itu saking nggak kuatnya. Nah, ini karena itu hati-hati dari perbuatan dolim. Kenapa? Satu kedoliman itu akan menjadi zulumat yaumul qiyamah. Adzulmu zulumat yaumul qiyamah. Kedoliman itu akan menjadi kegelapan yang bertumpuk-tumpuk nanti ada di hari kiamat. Dan sering-seringlah kita untuk berdoa kepada Allah dengan doa Allahumma asyghil dzalimin bidzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Ya Allah, sibukkanlah satu orang dolim dengan orang dolim lainnya dan keluarkanlah kami dari kelompok mereka dalam keadaan selamat. Artinya keluarkan kami, jangan sampai engkau masukkan kami tergolong orang-orang yang dolim. Di hari kiamat semua akan dibalas, semua akan dikisos. Jangankan manusia, hewan akan dibahas, dia akan dibalas. Sebagaimana dalam salah satu hadis, nanti di hari kiamat itu kambing yang dulu ketika di dunia pernah nerumbuk, pernah nyeruduk kambing lainnya, nanti di hari kiamat akan dihidupkan dan akan dibalas. Dulu kambing yang ketika di dunia punya tanduk dibuat nyeruduk temannya yang tidak punya tanduk, di akhirat akan dibalik. Yang dulu di dunia tidak punya tanduk dikasih tanduk oleh Allah. Yang dulunya punya tanduk dihilangkan tanduknya, akhirnya disuruh balas untuk nyeruduk. Setelah itu, setelah dibalas, kalau itu hewan akan dihancurkan oleh Allah jadi debu, jadi tanah. Jadi hewan-hewan itu dibangkitkan lagi nanti di hari kiamat untuk dibalas perbuatan, segala perbuatannya di dunia. Setelah dibalas berubah jadi debu sudah. Tidak ada surga, tidak ada neraka. Itu untuk hewan. Untuk manusia nggak ada. Untuk manusia pilihannya hanya dua, surga atau neraka. Tidak ada dimusnahkan jadi debu, itu nggak ada. Imma surga, imma neraka. Sebelum masuk surga, sebelum masuk neraka, ini ada orang yang diadab terlebih dahulu. Sehingga orang-orang yang diadab ini oleh Allah, ketika melihat hewan-hewan itu setelah dibalas segala perbuatannya di dunia dirubah oleh Allah jadi debu, orang-orang kafir, baik kafir nikmat atau kafir mensekutukan Allah, itu nanti akan berharap ya laitani kuntu turaba. Orang-orang kafir nanti di hari kiamat akan berharap, memohon kepada Allah agar supaya dihancurkan jadi debu seperti kambing, tidak disiksa lagi. Tapi manusia nggak ada yang jadi debu. Manusia di hari kiamat pilihannya hanya dua, yaitu antara neraka atau surga. Orang-orang dolim itu nanti di hari kiamat akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut.
Orang yang bangkrut, kalau dalam kajian fikih kita sering mendengar orang bangkrut itu adalah orang yang hutangnya lebih banyak dibanding hartanya. Tapi yang muflis hakiki bukan itu sebenarnya. Orang muflis hakiki, yang bangkrut hakiki itu adalah orang yang bangkrut nanti di hari kiamat. Bagaimana orang bangkrut di hari kiamat? Yaitu ketika dia di dunia amal ibadahnya banyak, amal ibadahnya sangat banyak kepada Allah, tapi dia juga sering mendolimi orang lain. Akhirnya ketika di hari kiamat ditampakkan pada dia, ini loh ganjaran kamu, pahala kamu sebanyak ini atas ibadah kamu. Seneng sebentar, tapi habis itu yang nuntut banyak. Orang-orang yang didolimi dulu di dunia semuanya akan menuntut satu persatu. Ya Allah, aku dulu pernah didolimi begini banyak. Setiap orang mengajukan tuntutannya. Akhirnya pahalanya tadi diambili. Pahalanya yang tadi sangat banyak itu atas ibadahnya dulu di dunia diambili oleh Allah, diberikan kepada orang-orang yang didolimi. Sampai pahala itu habis, tidak tersisa sedikit pun, tidak tersisa kebaikan satupun. Dan ternyata setelah kebaikannya habis, ternyata masih ada tuntutan dari orang-orang yang didolimi. Akhirnya bagaimana ini? Mau dikasih pahala? Tidak ada. Akhirnya apa? Orang-orang yang terdolimi dulu di dunia, dosa-dosanya diambil, dibebankan kepada orang ini. Ketika dibangkitkan di akhirat, pahalanya banyak. Karena banyak tuntutan, gara-gara sering dolim di dunia, pahalanya habis, justru dosanya banyak. Kenapa? Dosa orang-orang yang didolimi dibebankan kepada dia. Udah, tidak ada yang bisa memberikan syafaat pada dia. Amalnya satu pun tidak ada yang bisa memberikan syafaat. Masih mending kalau masih tersisa satu kebaikan. Satu kebaikan itu kalau diterima oleh Allah dan dibarokai oleh Allah, akan bisa memberikan syafaat walaupun dosa sebesar apapun. Yang menjadi masalah besar adalah ketika tidak satu pun tersisa amal bagi kita. Karena itu kita semua banyak maksiat, tapi nasihat beliau tadi, jangan pernah kita memutus seluruh tali penghubung kita untuk bisa sampai kepada Allah. Jadi walaupun kita banyak maksiat, tapi tetap berusahalah menjaga hubungan kita dengan Allah dengan melazimi berbagai ibadah yang kita mampu. Itu kalau amal kita itu diterima oleh Allah, akan memberikan syafaat pada kita, dosa-dosa kita yang lain akan diampuni. Ada dulu itu dikisahkan, ada maling, pencuri. Dia tapi nyurinya milih-milih, nyuri orang kaya yang nggak mau zakat. Ya ini nggak benar. Orang yang nggak zakat itu keliru, salah. Tapi kemudian hartanya dicuri, itu juga tidak benar. Jadi ini ada pencuri suka nyolong, tapi nyolong orang-orang kaya yang tidak mau zakat. Cuma maling ini ahli qiyamul lail, ahli sholat dan ahli puasa. Dia maling. Pernah suatu ketika diajak makan oleh teman-temannya, ayo makan, ini banyak makanan. Ndak aku puasa. Aneh kamu ini, maling kok poso. Ini. Ya walaupun aku maling, tapi tetap aku berusaha menjaga hubunganku dengan Allah. Jangan sampai semua tali penghubungku kepada Allah ini terputus. Aku kepingin. Aku maling ini ngaku, aku sadar kalau aku ini salah, zalim. Tapi aku ingin melakukan ibadah yang nanti bisa memberikan syafaat kepada aku. Akhirnya benar, dia seperti itu, barokah istiqomahnya puasa dan barokah ahli sholat, dan dia sadar, menyadari kesalahannya, kedolimannya, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita juga harus begitu. Kita semua banyak maksiat, tapi walaupun banyak maksiat, tetaplah jaga hubungan dengan Allah. Jangan memutuskan seluruh tali penghubung dengan Allah. Kemudian beliau memberikan nasihat, zaman kita ini zaman penuh fitnah. Penuh fitnah. Sulit dibedakan mana yang benar, mana yang salah. Karena itu beliau berpesan 4 hal. Ini jagalah baik-baik. Kalau kita menjaga ini, insya Allah kita akan dijadikan orang-orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, jangan menyekutukan Allah. Jangan syirik. 1. Kedua, takwalah kepada Allah. Yang ketiga, selalulah berhusnudzon kepada siapapun. Berhusnudzonlah kepada Allah dan berhusnudzonlah kepada sesama hamba Allah. Selalu husnudzon, jangan suudzon. Kemudian yang keempat, berusahalah sejauh mungkin jangan pernah melakukan doror atau kedoliman kepada orang lain. Ini 4 hal ini kalau kita jaga betul-betul, jangan mensekutukan Allah, bertakwalah pada Allah, dan selalu husnudzon kepada siapa saja, serta jangan melakukan madarat kepada orang lain. Ini insya Allah kita akan dijaga oleh Allah walaupun zaman serusak apapun. Allah يوفقنا وإياكم للخير ويجنبنا كل شر وبؤس وضير ويعاملنا معاملة أهل الخير ويقرب منا وكم كل خير
ويقرب منا منكم الأخيار، بعد عنا عنكم الأشرار، يكفينا لكم جميع المضار، واجعل صحبتنا صحبة الأخيار بجاه النبي المختار. يا الله يا عزيز يا غفار يا كريم ستار، اشرح صدور ما شرحت به صدرك الصالحين، وحببنا للصالحين وقربنا من الصالحين، وخلقنا بأخلاق الصالحين بجاه حبيبك محمد الرؤوف الرحيم، إنك على ما تشاء قدير بالإجابة جدير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الرحمن الرحيم، إياك نستعين ولا الضالين آمين يا أول يا آخر ويا ذا القوة المتين ويا رحمن يا أرحم الراحمين، ارحمنا والمحبين والحاضرين والغائبين والناظرين والسامعين، ارحمنا وإياهم رحمة تغنينا بها عمن سواك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.